সেইঠে মো দৈতরে বন্ধ হইয়া তোমার বড় করে করিছিবি। খরা হউচি বর্ষা হউচি ଆଉ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମର ଆମର ସାଉଥ ବାବୁ ଧନେଶ୍ୱରର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଏକତାରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଗୌରବ ଲାଗିଛି ଏହା ତ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ବାଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୌଶଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲ କରିବୁ ତାଙ୍କର ତ ସେଇ ଝିଅ ତ ଆମର ସେଇ ଖେଳ ତ ବାଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ନିଆରା। এই ଗାଁକୁ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୋ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଖେଳ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରେ ବହୁତ ଆଗରେ। ଆଜି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭାଇମାନଙ୍କ ଖେଳ ମୁଁ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖେଳ ବସି ଦେଖୁଥିଲି, ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। आपको भी ए गाँव एमती आहरी स्पोर्ट्समैन बाहरतु आम गाँ आम जिला आम राज्य आम देश देशर ना उत्तर को जाओ। जय जगन्नाथ, जय कला सिंह, थैंक यू। सही झील तो अब आपणकर विशेष समय देविनी मोठू बयस बहुत बड़ मैंने अच्छे से किसी कहे पुरस्कार वितरण डायलॉग गोटे छोटिया डायलॉग कहूँ यही वर्ष आपण मान मनोरंजन मु अच्छी यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य पार्टी आपण घर टू बेसी दूर नुह चंडीखोल छक टपीगला से पटे आमर रिहर्सल से आपण अंचल पार्टी ए वर्ष मु सही पार्टी रे अछि एवं सही पार्टी गोटे छोटिया डायलॉग कहबी। नाटक होची प्रसाद बंधा मो जीवन दोरी। हे कृष्ण तुम तो बाहवा पाई राजी गल, तुम खाली मंदिर को आस, सेठी मु बर बेसर तुमको अपेक्षा करिछि, सेठी तुम मो असल रूपटा देखियो, सेठी मो दइतरी बंध होइयो तुमर बर बेसर अपेक्षा करिछि। खरा होची वर्षा होची बन्ना। धन्यवाद, थैंक यू। माँ को डायलॉग आलो मो पुआ आइलाणिलो मो सुनाटा मो धनटा आउ 18 दिन मुंबई रे केमिति कटिला आगल कटिला बलिया कटिया टोटल बाकाडीले मन उठिला। सॉरी सर, धन्यवाद भाई। धन्यवाद आम कथा को बाकी पिला कथा बाकी आम पाख धर्मशाला थाना अधिकारी महोदय